मालिक नमस्कार, क्या नाम है आपका? लाल जी। घर किधर है? घर इधर है। जगह का नाम क्या है? गोपन थाना बैरियर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कहवे तो मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं पता है आपको? डिस्ट्रिक्ट नहीं पता। इधर क्या कर रहा है? इधर अपना बैठे हैं। इधर बैठा है। आपका हालत ऐसा क्यों हुआ है? हालत सही है। नहीं नहीं, आपका हालत बहुत बुरा है। तो आपके सेवा के लिए आया हम। थोड़ा मौका दीजिएगा सेवा करने के लिए। आपका बाल भी गंदा हो गया है, ठीक है ना? रात को इधर ही रहता है? हाँ, वही चौतराई में सो गए थे। चौतराई में? अच्छा। आपका घर पर कौन कौन है? माँ है, बहू है, भाई है। अच्छा, शादी किया है आपने? हाँ, भौजाई भी है। कितने बच्चे? कितना बच्चा बीबी? उसका बच्चा कहवे के मतलब पेट में है। अच्छा। आप तो ऐसे हालात में छोड़ के क्यों आए? ससुराल में कहवे के मतलब ना हम ट्रांसफर हो गए कागज से। अच्छा, आदिवासी है ना आप? आदिवासी है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा आइए, मदद कीजिए हमको। आइए आइए हमारे साथ। खाना देंगे आपको, आपको मिल जाएगा। खाना देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। अब जहाँ जाना है आपको पहुँचा देंगे। बिहार जाना है तो बिहार पहुँचा देंगे। इधर कितना दिन से घर से बाहर है आप? और आपने ऐसे बेघर जिंदगी क्यों चुन लिया है? आपने ऐसे बेघर जिंदगी क्यों चुन लिया है? नहीं, अपने से हम सही हैं। कहीं से कहवे तो मतलब न खुश कागज पत्र से नहीं है। आपका नाम क्या बोला? लाल जी? हाँ, लाल जी। टाइटल क्या है? टाइटल अगरिया। अगरिया? हाँ। लाल जी अगरिया। घर कब जाएंगे? आज कौन दिन है? आज तो बुधवार का दिन है। हाँ, यह अपन घर लौटे हैं। যাই হোক, ওই মালিক মানসিক দিক থেকে অনেক অসুস্থ আছে। এই মালিককে আমরা পেলাম বাগরাকোটের মোড়ে। বাগরাকোট যাওয়ার পথে এক গাছের নিচে মালিক বসেছিল। এখানে জিজ্ঞাসা করলাম মালিকের বিষয়ে। ইনারা বললেন ইনি মানসিক ভারসাম্যহীন আছে। তাই আমরা দাঁড়ালাম, এই মালিকের সেবার কাজ করব জন্য নিয়ে আসলাম। এই মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তথ্য পেলাম আমরা সবই তুলে ধরলাম। অনুরোধ থাকলো ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। মালিকের বাড়ি অবধি খবরটা যেন পৌঁছায়। মালিকের পরিবার আছে, ফ্যামিলি আছে, ইনার স্ত্রী রয়েছে, ইনার সন্তান রয়েছে। ইনি যেন তার বাড়ি অবধি পৌঁছাতে পারে, তার কারণে অনুরোধ থাকলো ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। এই মালিকের প্যান্ট নেই, জামা নেই, শুধু একটি মাত্র গেঞ্জি পরে বসেছিল। মাথায় প্রচুর ধুলোবালি ময়লা দিয়ে ভরে গেছে। চুলগুলো কাটবো আর জামা কাপড় দিয়ে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে মালিককে আমরা এখানে ছেড়ে দেব। আমরা জানি না কি কারণে এই মালিক মানসিক ভারসাম্যহীন হয়েছেন। শিলিগুড়ির আশেপাশে এরূপ গৃহহীন, অসহায়, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ থাকলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা প্রতি বুধবার সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা অবধি এই কাজে আমরা যুক্ত থাকি। এই মালিকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মালিকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, হয়তো কোনো দুর্ঘটনাও হতে পারে। মাথার পিছন সাইডেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, হয়তো কোনো দুর্ঘটনার কারণে এই মালিকের আজ এইরূপ পরিস্থিতি হতে পারে। আমরা সঠিক জানি না, তারপরও আমি আমার আইডিয়া অনুযায়ী বলছি। তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন, যদি আমাদের কাজ ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন
শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর আমাদের কাজ ভালো লেগে থাকলে ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্ট আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ।